अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आप हज़रात को बताया था कि इस्तिग़फ़ार किस तरीक़े से करना है, कैसे करना है। अब आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे इस्तिग़फ़ार के 10 बड़े बड़े फ़ायदे। और ये फ़ायदे किसी आम आदमी के बताए हुए नहीं हैं, बल्कि ख़ुद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस पाक के अंदर बताए हैं और कुरान करीम के अंदर भी ये सारी बातें आई हैं। वही सारी बातें मैं आप हज़रात को बताने जा रहा हूँ। और इस्तिग़फ़ार ये एक ऐसी इबादत है, ऐसा अमल है, इसको अमीर आदमी भी कर सकता है, गरीब आदमी भी कर सकता है, हर इंसान कर सकता है। इसलिए कि इसमें कोई रुपया पैसा ख़र्च करना तो है नहीं, सिर्फ़ आपको अपनी ज़बान हिलानी है। तो हर इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि इस्तिग़फ़ार के 10 बड़े बड़े फ़ायदे कौन से हैं। नंबर 1, इस्तिग़फ़ार का सबसे पहला फ़ायदा ये है कि इस्तिग़फ़ार करने से अल्लाह तबारक व तआला रहमत की बारिश बरसाया करते हैं। आप देखते हैं आज के ज़माने में कि बारिश का मौसम होता है, बारिश का ज़माना होता है, इसके बावजूद भी बारिशें नहीं होती हैं, लोग परेशान हो जाते हैं। गर्मी के मौसम में गर्मी कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी बारिश नहीं होती। लोगों की फसलें सूख जाती हैं, लोग बारिश के इंतज़ार में थक जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद बारिशें नहीं होती। तो इसकी असल वजह यही है कि हम इस्तिग़फ़ार नहीं करते। अगर हम अल्लाह तबारक व तआला से इस्तिग़फ़ार करेंगे, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला रहमत की बारिश बरसाएगा। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि बारिश होती तो है, लेकिन इतनी ज़्यादा बारिश हो जाती है कि लोगों के लिए वो ज़हमत बन जाती है और लोगों को नुकसान पहुंचाती है। लोगों की खेतियां तबाह हो जाती हैं और घरों में पानी घुस जाता है, सड़कें ख़राब हो जाती हैं। तो बाज़ मरतबा बारिश होती है तो इतनी ज़्यादा होती है कि सैलाब आ जाता है, और बाज़ मरतबा बारिश बिल्कुल होती ही नहीं है, लोग परेशान हो जाते हैं। तो अगर हम इस्तिग़फ़ार करेंगे तो रहमत की बारिश अल्लाह तबारक व तआला बरसाएगा, यानी वो बारिश हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी, हमको फ़ायदा पहुँचाने वाली होगी, हमको नुकसान पहुँचाने वाली नहीं होगी। तो इस्तिग़फ़ार का सबसे पहला फ़ायदा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला रहमत की बारिश बरसाते हैं। दूसरा फ़ायदा इस्तिग़फ़ार का यह है कि इस्तिग़फ़ार करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला माल और औलाद के अंदर तरक्की देते हैं, माल और औलाद के अंदर बढ़ोतरी होती है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, कि अगर तुम इस्तिग़फ़ार करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे माल में और तुम्हारी औलाद में तरक्की करेगा, बढ़ोतरी देगा। तीसरा फ़ायदा इस्तिग़फ़ार करने का यह है कि इस्तिग़फ़ार करने की वजह से बड़े बड़े अज़ाब टल जाते हैं और बड़े बड़े अज़ाब रुक जाया करते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि वमा कान अल्लाहु मुअद्दिबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून, कि जब तक वो लोग इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उनको अपना अज़ाब नहीं देगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का फ़रमान भी है कि ज़मीन वालों को 2 अमान दिए गए हैं कि जिसकी वजह से उनको अज़ाब नहीं दिया जाता। एक तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे कि जब तक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया के अंदर मौजूद थे तो दुनिया वालों पर अज़ाब नहीं आ सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल ने यह वादा फरमा लिया था। और दूसरा अमान यह है कि जब तक लोग इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला अज़ाब से उनकी हिफाजत फरमाएगा और अज़ाब नहीं आएगा। तो इस्तिग़फ़ार का तीसरा फ़ायदा यह है कि इस्तिग़फ़ार से बड़े बड़े अज़ाब टल जाया करते हैं। इस्तिग़फ़ार का चौथा फ़ायदा यह है कि जो बंदा इस्तिग़फ़ार करेगा तो कल क़यामत के दिन उसका नाम आमाल उसको खुश कर देगा, यानी उसका नाम आमाल उसके दाहिने हाथ में मिलेगा। कुरान करीम के अंदर भी है कि जिसका नाम आमाल कल क़यामत के दिन उसके दाहिने हाथ में, उसके सीधे हाथ में दे दिया गया तो वो लोगों से कहेगा, पूरे मैदान महशर का चक्कर लगाएगा और तमाम लोगों से कहता फिरेगा और ये कहेगा कि हा ओ मुक़रउ किताबिया, लो पढ़ो मेरे नाम आमाल को पढ़ो, आज मैं कामयाब हो गया। तो जो बंदा इस्तिग़फ़ार करेगा तो उसका एक फ़ायदा ये भी है कि कल क़यामत के दिन उसका नाम आमाल उसको खुश कर देगा, यानी उसका नाम आमाल उसके दाहिने हाथ में मिलेगा और फिर वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। इस्तिग़फ़ार का पाँचवा फ़ायदा यह है कि इस्तिग़फ़ार करने वाला गुनाहों पर इसरार करने वाला नहीं होता है, यानी इस्तिग़फ़ार जो बंदा करने वाला होगा उसको गुनाहगार लोगों में शुमार नहीं किया जाएगा, बल्कि उसको अल्लाह तबारक व तआला के महबूब बंदों में शुमार किया जाएगा। इस्तिग़फ़ार का छठा फ़ायदा ये है कि इस्तिग़फ़ार करने वाले बंदे से अल्लाह तबारक व तआला बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल ने इंसान के अंदर गुनाह करने का मादा भी रखा है, नेकी करने का भी मादा रखा है। जब बंदे से गुनाह हो जाता है और जब वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ आता है, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि देखो मेरा बंदा जानता है कि उसका कोई रब है जो गुनाहों पर उसकी पकड़ भी कर सकता है
اور اس کو معاف بھی کر سکتا ہے۔ اب میرا بندہ گناہ کر کے میرے پاس آیا ہے تو جاؤ میں نے اس کو معاف کر دیا۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب بندے سے گناہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے سے اس طریقے سے خوش ہوتے ہیں، اتنا زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ جس طریقے سے اگر کسی کا کوئی سامان گم ہو جائے، کسی کا کوئی جانور گم ہو جائے، کسی کا کوئی اونٹ گم ہو جائے اور پھر وہ اس کو 1-2 دن کے بعد یا کچھ دیر کے بعد ملے، تو جب کسی کا سامان یا کوئی جانور یا کوئی اونٹ گم ہو جاتا ہے اور پھر وہ اس کو کچھ دیر کے بعد ملتا ہے، کچھ دنوں کے بعد ملتا ہے، تو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بندے سے خوشی ہوتی ہے کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو استغفار کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ استغفار کا 7واں فائدہ یہ ہے کہ استغفار ہر دنیاوی پریشانی کا حل ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ آسان فرما دیا کرتے ہیں اور غم کو مٹا کر کشادگی عطا فرما دیتے ہیں، اور اس بندے کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں کہ جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو استغفار دنیا کی ہر پریشانی کا حل ہے، دنیا کی ہر پریشانی اس سے دور ہو جاتی ہے۔ استغفار کا 8واں فائدہ یہ ہے کہ استغفار سے دلوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ جب بندہ کوئی گناہ کر لیتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ اور کالا نقطہ لگ جاتا ہے، چنانچہ جب وہ بندہ توبہ کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ، وہ کالا نقطہ مٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا اور گناہوں پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو پھر وہ نقطے اس کے دل پر لگتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اس کا پورا دل سیاہ اور کالا ہو جاتا ہے۔ تو جب بندہ استغفار کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے گا، تو اس کے دل کی صفائی ہو جاتی ہے، اس کا دل بالکل پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اس کو اپنی زبان میں یوں کہیے کہ اس کے دل کی سروس ہو جاتی ہے۔ جس طریقے سے ہماری بائک کی، کار کی، گاڑی کی اگر سروس نہ ہو تو پھر وہ بائک خراب ہو جاتی ہے، وہ گاڑی خراب ہو جاتی ہے، چلنے کے لائق نہیں رہتی۔ اسی طریقے سے اگر ہمارے دل کی صفائی نہیں ہوگی تو ہمارا دل بھی بیکار ہو جائے گا، اچھی باتیں اس پر اثر نہیں کریں گی۔ اس لیے دل کی صفائی کے لیے ضروری ہے کہ ہم استغفار کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں۔ تو استغفار دلوں کی صفائی کا ذریعہ ہے۔ نمبر 9، استغفار کا 9واں فائدہ یہ ہے کہ استغفار کرنے والا بندہ جنت کو پا لیتا ہے، جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 10، استغفار کا 10واں فائدہ یہ ہے کہ استغفار کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی رزق کے اندر، کاروبار کے اندر، معاملات کے اندر، لین دین کے اندر اور آپ کی تجارت کے اندر اللہ تبارک و تعالی ترقی عطا فرماتے ہیں، خیر و برکت عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ استغفار کے 10 بڑے بڑے فائدے تھے جو میں نے آپ حضرات کو بتائے، اور یہ سارے کے سارے فائدے قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ ساری کی ساری باتیں یہ قرآن و حدیث کے اندر آئی ہیں۔ اور بھی بہت سارے فائدے استغفار کے ہیں، لیکن یہ جو بڑے بڑے فائدے تھے، جو اہم فائدے تھے، وہ میں نے آپ حضرات کو بتائے۔ تو اس بات پر عمل کیجیے، یعنی استغفار کثرت کے ساتھ کیجیے تاکہ آپ کو یہ سارے کے سارے فائدے حاصل ہو جائیں۔ اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔